دلته د په اصطلاح هغه موزیم دی چې د جګړې موزیم دی او د وطني جګړې، خو د دوی په جګړه کې طبعا د افغانستان جګړه هم راځي. دغه برخه کې د افغانستان موزیم دی او دلته ما سره یو сړی ولاړ دی. دی هغه وختونه را یادوي. دی وایي چې زما کوم ملګری هم تللی و افغانستان ته، هلته جنګېدلی و. دنه به پوښتنه وکړو. Можно представить, пожалуйста, себя? Геннадий, офицер запаса. Геннадий. Меня Спин зовут. И я с Афганистана сам. Вы с Украины, да? Ну да. Да, их было до Украины, да. Вы сказали, что вы помните афганскую войну и даже, может быть, знаете людей, которые воевали, да? Расскажите немножко про них. Про людей, которые воевали? Да, да. Я знаю людей, которые служили, выполняли свой долг, воевали, получали за это награды. Люди мужественные, положительные, ну вот и все. Я знаю, что были серьезные боевые действия, я знаю, что там погибло около 15 тысяч советских людей. Знаю, что погибло достаточно много в Афганистане, и как военнослужащих, так и мирных жителей. Ну все, а если вы хотите политику, то политик, я вам скажу о политике. وایي چې زه افغانستان جګړه مې یاده ده، 15,000 شاوخوا زمونږ د شوروي اتحاد سرتېري وژل شوي وو، زما اشنایان پکې وو چې تللي وو هلته او جنګېدلي وو. موږ په دې باندې خوشحاله یو ځکه دا د وطن امر وو او موږ په ځای کړی دی. خو که غواړې چې سیاسي برخه یې درته وایم، هغه هم درته وایم. Да немножко о политике. Ну, политика такая, я считаю, что решение о вводе войск в Афганистан было ошибочно. وایي دغه پرېکړه اصلا یوه تېروتنه وه چې افغانستان ته هم پوځونه واستول. Потому что по условиям уклада местного населения Афганистан такое государство, в котором люди, которые пришлые, они просто не могут там наводить свои порядки. باید ځکه دلیل دا و چې په خپله د افغانستان دا خلک داسې وو په دغسې حالت کې چې دوی خپله نه شول کولی چې هلته یو نظم راولي. Вы имеете в виду афганцы не могли навести порядок? Нет, советские. советские. Советские, американские, английские и все. وایي وبښئ زه لږ پوه نه شوم. وایي داسې حالت و چې یعنې امریکایانو، انګریزانو او اوس بیا شوروي اتحاد دوی نه شول کولی چې په پردیو خلکو باندې هغه خپل هغه تحمیل کړي، نظم راولي. Но с другой стороны, я знаю, что в Кабуле есть район трехэтажных домов, которые строили советские строители, и там живут афганцы. И там есть канализация, там есть водопровод, и это считается как бы престижным жильем. وایي خو زه په دې هم خبر یم چې په کابل کې یو ځای دی مکرویان ښیي که نه، هغه وایي 3 منزله 4 منزله ودانۍ دي، هغه شوروي اتحاد جوړه کړي دي او ډېر ښه وسایل پکې شته. И Советский Союз оказал большую гуманитарную помощь. او شوروي اتحاد بشري مرستې هم کړې وې. А что касается того, что... Я говорю, это логично. То, что там американцы там были столько лет и ушли оттуда, и все бросили. Это еще раз подтверждает, что есть такая поговорка: не лезь в чужой монастырь со своим уставом. То есть, когда пытаются нанести что-то чуждое местному населению, это заканчивается одним и тем же. وایي داسې ده چې په موږ کې یو متل دی چې پردي جومات ته د خپلو اصولو سره مه ورځه، کلیسا ښیي. نو د دې له خاطره د دوی خپل اصول دي، خپل کارونه یې دي، ضرورت نه و چې موږ ورغلو بیا امریکایان ورغلل. Ну вот и все. Спасибо. Последний вопрос. Как вы думаете, вы помните вот те дни, например, как это все случилось и как... Помню, конечно. Помните, да? Помню, 79-й год, войск в Афганистан. Помню, я в это время в армии служил. ما ورته ویلې مالې هغه ورځې دې په یاد دي؟ وایي ښه صحیح مې په یاد دي. 1909 کال و، زه وایي په خپله په عسکري کې وم هغه وخت کې. Нам это как бы... Нам это преподносили, что это сделано по просьбе местного афганского народа, вот этот вот войск. وایي موږ ته یې дасې ویلې چې دا د افغانستان د خلکو په غوښتنه موږ هلته ورځو. А вы как думали, тогда понимали, что это было неправда? Что афганцы не хотели, чтобы иностранцы приехали к их стране? Это сложный вопрос. Может хотели, а может и не хотели. Вы этого тоже не знаете. وایي ما پوښتنه ترې وکړه مالې دا هلته خو تاسو دا فکر کاوه چې د خلکو په غوښتنه ورغلي وای. Потому что это было давно. په دې پوهېدلی که نه چې رښتیا هم د خلکو غوښتنه ده که نه سیاست دی؟ وایي نه نو نه پوهېدلو، دا وایي مشکله ده، هغه ډېره مخکې خبره وه. Спасибо большое. Спасибо. До свидания.